Die genade van onze Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zij met u, ja met mij, met ons allemaal. Amen. Nam sabiro kuk ngara gromi se kene te simang ko sa kwama ya. Numeri 6 22 tot 27. Die tekst vir oordekking soos ek u voorgehou het is in die 4de boek van die Bijbel, die 6de hoofdstuk daarvan, die 22ste versie tot die 27ste versie. Die opskrif lei, die priesterlijke seën. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep. En ek sal hulle seën. Die woord van die Here. Nedi ko je priester si kaib kha, si gurje mose pwaje mi, kware haroni, si klep mwagut kha, it's me. Nedi ko je Israeli mwana ni khai, inan kwara mi ka, ab kuba khai chi, ip sang chi, आपको बात में भी ऐसा नाना काम थी एक कम थी आपको बात में भी ऐसा हो कहीं काम थी एक खैबा मां थी नेलिकु जेटिन on the Israeli one आई कोई सिटी दाजे इना निरा खाए मीन्स खूब दिशा हारे खूचे सा मीन्स अमा इंग हाथी कौन कौसास के Sira di kai di nabon o kai ka wakta maada se. Kujen kais kuasa kai ba maada re. Amen. No dure. Immersit, liebe Freunde. Liebe broers en sisters. Er is die dag wat die Here aan ons gegee het, kam sa weer net gesê. Goed sara mahaba. Eintlik dan ik kan jou sien daar. Ain't got any kind I ain't like it come among Pase. Or I get Namaka. Neri ain't Hanoi. Elba who hind Aroma can di Kurami. Tira come every sound at Kaisa. Habe Taika ne Hwasami Kaisada. Listening on A Kareki Nirasa Corona Kataibadu. Saruga Aiziha Tanang Adi. Ti Kanis ne Hwaya Hasina Nang Ao. Or to get this in time Arma Kubanemi Drami Pesaling Anka. Name ISK Egentian Guma Huskere Kai Queen Uyo. Haga Disi Kurigu Naga Karon Hutna Komara Hanse Kirikai Kuye. 40 jaar is 'n leeftijd, verby 'n leeftijd. Maar er is in daardie tyd wat die mense uit Egypte, Israeliete uit Egypte getrek het, wat die Here hierdie woorde as troos vir sy diensknegt gee om aan sy volk te gee. Ek wil hy moet terugkijk na die tydjie wat die mense by die Rooi See kom staan het. Hulle het gesê,
man. Hoe kom met je ons niet gelost dat ons maar daar doodgaan niet? Van hulle was moedeloos. Kun je, sadukan, ayo waro kau. Nam sa kau do. Mundira kwedo. Aba uri lo teman kisi mau ke Israel ay sagit mungsin. Khuda seka hai dat ngaban o tidak tani komingan kadi. Objek kuba ne kona ki kau. Lekon je kau na tau na khana ta kum urisa khuna kiren nabo. Lek urisa khune kiren nabo inje tai ugu. Lesu ko kobo sisman anai koi keba anu nama kamai ku. Akan jene kena kiren tau. Surisa kaka dia ha. Kau tu tua kau badi kau na tau na kau aga onda di khuna hamis tain. Ini mesa. Wat nou zo geheile toe hulle slawe was in Israel in Egypte. En onderweg vir in hierdie 40 jaar het hulle op pad na Kanaan verskillende slegte gewoontes aangeleer. Hulle was nou teleurgesteld as slawe, maar nou hou hulle ander mense as slawe. Hulle het verkeerde dinge gedoen. Hulle het verkeerde maniere geleer. En die Here het die pad wat hulle in 'n jaar of 2 kon afgesluit het. Eindelijk moes hierdie mense 40 dae. Aga die sê die tweede kan haske. Ne kwenta kom hasa. Egypte ngubahu Kanaan kuka. Kaben koina ngau oati ngarut ba kunarati. और ये आगा किसी छेड़े के आगा किसी पूरी गई ठीक है वहाँ कोई ताऊ बाहु कोई ना एलो बाहु है ठीक है नोमी है इन कारों घुटना कुं गोबान घुटना कुं और डेमीज नूमेरी दिरामीसा नाज़ के नूरमा कोबाप मा Weil das Freund mein Hakobab na so bangku di kai tanadi di dan aibasen di borgi numeri as idu Hebreeuwse taal gaan lezen Grieks en Aramees dan betekent dit die naam van hierdie boek eintlik die verhalen in die woestijnwereld. Het is baie snaaks. Daar het dan niet dat ook gewoon gira, toba moet nada moet kame wat dan goed na tijd toe je. In een ahon a, sini ama au, tain aromat sendiri komingara kungkaida. Tain aromat ke, nai khuda main na sudi Israel Egypte kukna di teba. Ada koron nabo kau sai nabo. Ngaban ko mai na habe ha thira mungkin ngaba om di na som ka ha onek ko bang kukna. Ik wil u verder vat. En dan wil ik u vat naar die plek bij die kruis. Ik weet er is niet in het Oude Testament, maar ik wil u vat. Als ik ook kadra kau, haling arutwi. Je godran ang ay. Israel nais ke kominas ke kan ay. Elop kuk nip ay sa na hon ngan be kaman ki tha. Elop arun ing kan ay ma kaman ki tha. Sin na ba ka gremi khuda ste ka ha ne di da ni koma chance ka. Di da Egypte na hansen. Oye na Egypt na ba. Awai ay da ha khabat kuruna. Jésus vresul ta misa. Die kruce. Tijd armas komt naar goed is. Het is een vraag. Van hij heeft gevoel, God hoor hem niet meer.
Israel ngai singe tadi kere ngai bing ai nenge karo mutna ngai bai elok dengan arun ting ngal tomati. Daarom as ons kyk na die kruis, het Jesus ook gesê, my God, waarom het U my verlaat? Nou, waar pas hierdie stories? Ek wil hê u moet kyk na daardie seun. Die 22e versie is net 'n opdrag. En hierdie opdrag moet uitgevoer word. U weet, Moses was die knegt van die Here. En daarom was hy 'n opdrag gegee. Dit is namelijk aan Moses. Kom gaan toe maar Abimai Ramai. Ik Aroni yang ab iba saubi van ik brahagalo. Moses brahagalo. Sarum komang ano. Moses dire. Haura se kwa kesa. Sikom Moses dire sin adi Arona que mi bayo. Iba si Moses pisoas nkware. Oke kuba. Nem aura hu kau mai. Jing mai ka ba kwen ai si Hamasa masih namai kai kau bai si gemin. Aroni iran kau se kwa ba. Saat lagi uyau se ma ba bibare. Ibni riti mana khaire. Turun आप खाए पी के बारे ग्रासी आप खूब खाए थी इंसान थी और कारण उतना हाँ कोई मदीनी ने मीडी हाँ amabai ik kan niet zelf vragen mensen wat dan woestijn wereld verkeer en moeilijke omstandigheden hoe kan ik die woorden die mensen zijn gedachten strelen maar die mijn de masiba gooi na de kaise changaita kuba ab sound timisa naskiran kaibasen hui ke sacha han am dide au bai trita sitni ririe diai sitni ais na danieli to as kama khabet hui kha chong dide Kon dia uriame nge mahau onesian ayoka akuba sauti diramio elokin inara kon kwega ina ngaza kubai komkai to ati kami nga ang kokai kesa kaya miskiran kaibasin maharedi as jy praat van seën dan is dit iets wat jy moet gee. Nou as Aaron hierdie kinders van God seën, dan beteken dit eenvoudig. Gee welstand, gee goeie gesindheid, gee alles wat goed is, wat mooi is, wat die mense toekom aan hulle. Nou as God vir jou moet seën, dan beteken dit voorspoed en nie teëspoed nie. En op dat gaat hij bij de Gundasi Haina Thomas en Kauduma. Gundasi komt Kauduma, die gaat je komt door gaat in een zaak klein zitten aan de zaal koekaskas. En die mensen gaan ervaren, of hulle gaan getuigen. Want hulle weet, die dag van die Royce heeft die Here ons gehelpen. Toen daar nie kos was, net die Here vir ons kos gegee uit die hemel uit. Net daarom moet lang ou was die kon kry, kabari dit kumaisa. Tinge makuna, aange mari kupanda khai, die sang met khai ge hom aan kai. Nou as daar gesê word, kom maar met jy sy maang aan amti. Khai om na kare de korigas ko krage mor met khai rukna. Because I come out of my casa. I said, "Okay, you have it."
nee kauban kuagas ke kai sebro habisa ba kai dai karma ai kwen ke kai de to ke kara kai ke ba to na ko ras ke ngan ki kai sa khabe ke ngan ke kai mai bai mong sa ke ngai ti ai khabe ko na de ha ai be ke kai ka ma sa kai se kom dai ma ba kai sa an tua ma ka si ke ne ko na ra mi bai na aba uri lo twan ke ka wi kuma ai di ha se aba uri lo pasi ta ka ti ko ba thế anh ai biết đến ngày cái ngan áo đi cả kabu ba di bay sore kada tao kabu ka tigre tuum na ina ngap ta ha ngap ting kamilo di ting ka na ba in hai na ko ai ngap na ko thai ya nya ibu na ko ka ai bin thai ya maka ba ko ko na kun ka za bua ga mun ka sao een video of je verstaan. Maar het zei eenvoudig. God heeft hierdie mensen geleid. Die dag met een wolkkolom om hulle te beskerm tegen die zon. En in die nacht met die lucht van die sterren en die maan. Zodat hulle zo ver als mogelijk kon bewegen van die dreigende oorlog wat dan komt. Als iemand een lucht aanzet waar hij bang is, gooi dan ooit iets naar oude regga kween naast een amo. O je nou niet saak sisi baraha. Als jij ziet, daar is niet meer lucht voor een doen. Als jij ziet, mijn pad is nou duister. Als jij ziet, ik zal niet hier kan komen in de gooi dan in de bahut dan mari dik kan sedang dit kan ain arif ka kuba. Maroi amo. Sada ki komi semua. Alle donker sterren. Alle donker wolken. Het is zilverrandje. En die donkerte tunnel kan God een licht maken. En daarom die derde gedeelte. Laat die Heere sy aangesig oor u verhef. En aan u sy vrede gee. Akubar net jy sa ook in amti. Iba mati. Nou as die Heere nie op jou afkyk nie. As die Heere jou nie vrede gee nie. Die mense het daar het geweet wat beteken die woord shalom. Kun jy kere tabe de ku shalom alaikum. On je nou naar een kriam alaikum shalom. Kaiba aap hang khati. On je nou rami aap kaiba sak khati na hare di. Als je praat van vrede met jou, dan heb die mensen gevierd. Tot vandaag toe groet die mensen elkaar. Shalom of alaikum, salam alaikum. Dan zei die ander alaikum salam. Nou, vrede ook voor jou. Als die gezag van die Heere oor jou moet opgeteld wordt. Dan betekent het die Heere kan nou voor jou duidelijk zien. Kaise buruha. Christus ke kamu baik man Alistina rahona. Elo di Aisa. Listen ai bahu ube na kama. Khal gailo ga di Aisa sata ukai amo. Otkin nan abini mun an hui kai saka ko ha presa. Kaiba mati tumis je kaise subu. Het is baie moeilijk om voor iemand vrede te geven. Het is baie moeilijk om, kom ik van een voorbeeld, als iemand bij me aanvloekt, kan ik voor een persoon zeggen, vrede zijn met jou. Ik zal kan zeker, van mijn ma voelt niks niet. Maar zij nou jouw ma is levendig. En zij samen met jou. En ik zei voor jou, of ik vloek jou ma, in Afrikaans.
Dan saja siakan baik kuat kok. Awalnya kau itu kan, pengusah saya saus aku itu. Oh jika sedih puluh saat kau masih di karu di kubi kaya pangkat di min kerja. Dan saat itu juga ayah di dalam ayah saus. Habis lagi ni kuasna nerasa kurun tu naramanya yang madu tahu. LOP ISK MP ISIA die Pyramide. Die andere van die Here is op sy volk. Die boodskap vir die dag. Wat beteken dit? As ek elke keer die naam van die Here oor jou spreek. As ons elke dag of elke nou en dan die naam van die Here oor jou spreek. Dan beteken dit die Here wat die son laat opkom. Die Here wat die wêreld sien. Die Here wat die wêreld bewaar. Is persoonlik met jou. Ne aap kuba kaiti di dalam ini lagi kubia ne kubai barakop ke saakos khas spesifik se man ne kutoi kun hari ngot ma khabe saatnya ran ngau chua khap di kuba ma. Kubia isa sadaba oi ke ngam isa ama. Tare tidak kubi ngama kuni tora di dalam isa. Orang bersibat tidak ni tora. Kama uriba man tai kui tinggi elok isa. Elok nama tora di tai karma. Tip ais tidak maka. Nanti pasalam tu enderas karami mudi muskesa ais aiha. Tidak kira kata tikau nada pribadi di kuba. Nama asti Here vir jou beloof. Dat sy aangezag oor jou geskyn het. En hy vir jou wil leer die pad waarop jy moet gaan volgens Psalm 32. Dan kan ek ook saam met koning Dawid getuig en sê al gaan ek ook in die dal van doodskandideer. Ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want die Here is met my. Sila ka op so mi kwa ngai ngaku. Khabe na hui khareng au ka di ta kawa ta fi pamyo de ki ka tinarat nang ka kui. Dai karma elo tidak kama ka. Madina kan elo tidak kama kaisa. Elo ke mai bisna khaere di wai ni di dirami o tidak ka komo tidak ya elo muadio. Desnia kwesi fan ander ben zo groter wille van jou. Het is 'n persoonlike saak. As jy glo dat die Here met jou is. As jy 'n Christen is. As jy glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as jy hom aanbid, dan beteken dit die Here is met jou. Nie jou goedheid wat vir hom daar bring nie. Nie omdat jy werd is dat die Here met jou gekom het nie. Maar dit is omdat hy barmhartig is en hy wil syne verdedig. Kopje itinara ui. Otka sata imba kwabao. Satka itin ais di tuyo. Oji na ais kupisa. San kamasta ngangai. Tista san kama on uyo. Satas ni niba masiraha. Satas ni khai se raha. Satu ka tin onsa Israeli wan ai tuyo. Sat nemni sarang nautka elot onsa iti wan ai tuyo. Oke kubarami mai iye bi khai kaisa. Die vraag bly staan. Wil jy die naam van God oor jou naaste spreek? Wil jy die naam van God oor jou sogenaamde vyand spreek? Wil jy die naam van God oor hulle aan wie jy nie goed dink nie? Wil jy dit oor hulle spreek? Die Firamaske Saata Elo pimonza sa tukui ama koban ui kausta.
Sa elo ping onsa sa khana admas kayo sa kha ko ya sira kabal ni koi ai kobal kui kausta sa yara kwa konti ai elo ping onsa kobal kui kausta isa ska dio otkum ne koi elo di thomara kanba otkum ne koi elo di khai para kanna ba Osara que Jesus preso para ai coisa que mais. Nele não corre de que ministra. E sidan corre na mubada. Sidan habe na dra. Mubas hasani. En vergeef ons skulde. Zoals ons ook ons skulde naast vergeven. Nou als geen niemand wil vergeven en die naam van God wordt daar die persoon spreekt niet. Hoe kan jy en jou huisgesin gesien word? Saats kan nou koe prema ebat mayo, elo ba marip saats ani khai. Saats ka saat kwa kuna ona khai mayo, marip saats ya kuba segoro bera chonchum komsa, marip khai bari komba sin. Elo ki nete daran kaun se bimuna kura sibao. Kuru da keo an sada di kao unang dai na ha. Nama ka sire klap ni sarami. Saat elok kuis ke koin wan di kau kan. Het is gevaarlijk. Want die Heer weet wat je denkt. Het is baie gevaarlijk. Want die Heer weet wat je denkt. En wat je beplan, die ken je al reeds. Maar wil jij gezien wordt. Hij koudt daar. Elok aan anti ja. Kom ik aan je man. Ga we elok hij bekoudt man. Elok hij wat gekoudt. Of wat het geire. Van zelfs dat die gerinste van wat je